Okay, breakfast na. Tinapay, tsaka hotdog. Sour cream. Pandesal. Juice. Spoons. And plate. Graciel. Siya nga po pala si Graciel. Wala pa kaming tulog. Tumingin ka naman para makita mukha mo. Ayan. Ito si Arwin. Ayan si Arwin, oh. Si Jim. Rap. Ang muta. Kay Jonas. Mamaya pa yan. Si Kit. Si Mark. Caroline. Ba, maputi ka dito, ah. Puti, oh. Si Ida. Nalalayas na. Wala ka ganyan si Christian. Jen, na bagong gupit. Say hi. Si Ma'am Benal. Si Rio. Oh, sige na, mag-jogging ka na. Oh, yan, exercise. Yan, sige pa. Okay, mag-pray ka na. Anong klase exercise yan? Oo nga eh, na-upload ko na sa YouTube eh. Oo. Gusto mo pa? Magmamalaki ka sa'yo. Your teeth? Can I see your teeth? Yung teeth. Oh, tingnan mo sila. Wow, ang ganda mo dito, Jen. Thank you. Jen! Akala ko maganda ako na yun. Bye-bye.